Kinsay gato nga diri na din sa Sergio Osmeña sa Buanga del Norte. Abidyo nako og sa Baguio City ni o sa gawas sa nasod tungod sa lamig sa klima ug foggy nga ambience. Grabe ka overlooking pagyud og bugnaw kayong hangin diri. Murag gyud kag naa sa abroad oy. Humanamo sa Falls Viewpoint mga lods. Nilahos mi diri sa Peak Dot Osaka. Malapalasyong house nga super relaxing ug perfect para sa picture taking, banding ug overnight stay. Syempre, kuyog po nako ang akong mga kauban nga mga laagan nga maestra ug maestro nga mga vibes kaayo sa laag. Oy, maubitaw nga di pwede nga di mi magrupi diri. 1, 2, 3 smile mga laagan. Alright. Ug of course si pod pwede nga di nato nilapdusan og sayaw. Ay grabe gid ay bunal ko eh. Medyo layo-layo lang gyud diri gamay. Mga 1.7 kilometer gikan didto sa highway sa Sergio Osmeña gihapon nga sako. Pero worth it gyud kayo ang biyahe oy. Labi na kung kuyog nimo imong pamilya, barkada, uban sa trabaho o loved ones. Bag-o pa din sila dring ga-open. O grabe, affordable kaayo ang ang lodging house. So kung gusto ka og nature vibes, lamig ang klima og nindot pagyud ang view, automatic asa pa man di mo ngita pamuglain. Aw diri na ta sa Peak Dot Sergio Osmeña mga lodi sa Buanga del Norte. Hala, bunali na, labdusi na, anhian na. Let's go! Gutom na ka, boss? Lagi gutom na.